ओम शांति 9 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे सच्चा बाबा सहित भितरे एवं बाहरे सच्चा हुआ तेबे जाई देवता होई परिबो। तुमे ब्राह्मण माने ही फरिश्तारु देवता हेउछ। सच्चा बाबा सहित भितरे एवं बाहरे सच्चा हुआ तेबे जाई देवता होई परिबो। तुमे ब्राह्मण माने ही फरिश्तारु देवता हेउछ। प्रश्न एही ज्ञान को शुणिबार बा धारण करिबार अधिकारी किए होई परिबे? एही ज्ञान को शुणिबार बा धारण करिबार अधिकारी किए होई परिबे? उत्तर जेउ माने मूलरु शेष पर्यंत पाठ करि आसीछंती, जेउ माने सबुठारु अधिक भक्ति करिछंती, सेही माने ही ज्ञान को बहुत शीघ्र धारण करिबारे सक्षम हेबे। उच्च पद मध्य सही माने ही पाइबे। तुम मान को केही केही पचारुछंती तुमे माने शास्त्र को मानु ना, तांको कुह जे आमे जेतिकी शास्त्र पढ़ीछु बा भक्ति करिछु सारा दुनिया रे केही करि नाहंती। आमको बे भक्तिर फल मिलिछि, सेथिपाई एबे भक्ति करिवार आवश्यकता नाही। ओम शांति। अविनाशी पिता अविनाशी संतान मानकु बुझाउछंती। सर्प आत्मांकर पिता सर्प आत्मा मानकु बुझाउछंती, कारण से समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। समस्त आत्मा मानकु जीवात्मा ही कुहा जीव। शरीर बिना तो आत्मा देखि परिबो नाही। भले ड्रामार योजना अनुଯାयी बाबा स्वर्गर स्थापना करुछंती, किंतु बाबा कहउछंती मु स्वर्ग देखु नाही। जेउ मानक पाई स्थापना करूछि सही माने ही देखुछंती। तुमको शिक्षा दे सारिबा परे मु तो कौनसी शरीर धारण करू नाही, तेबे शरीर बिना किपरि देखि परिबी? एमिति भी नुहे जे मु सबु ठारे अछि एवं सबु देखुछि ना। बाबा केवल तुम फूल रूपी संतान मानकु देखुछंती। तुम मानकु फूल भली सुंदर करी जोगर यात्रा सिखाउछंती। जोग अक्षर भक्ति मार्गरु आसीछि। ज्ञानदाता जणे ही ज्ञानर सागर अटंती, तांको ही सद्गुरु कहा जाउछि। बाकी अन्य समस्ते हेउछंती गुरु। सत्य कहूतिबा सत्य दुनियार स्थापनकर्ता एकमात्र बाबा ही अटंती। भारत सत्यतार भूखंड थिला, सेठारे समस्त देवी देवता माने निवास करुथिले। एबे तुमे मनुष्यरु देवता हेउछ, तेणु पिला मानको बुझाउछंती सत्य पितांक सह अंतर मनरे एवं बाह्य रूपरे मध्य स्वच्छ रहिबाकु हेबो। पूर्वरु तो प्रतिपादरे मिथ्यारे आश्रय नेउथिल, जदि स्वर्गरे उच्च पद पाइबा पई चाहुछ तेबे ए सबु छाड़िबाकु हेबो। भले स्वर्ग को तो बहुत आसीबे, किंतु बाबा को जाने जदि विकर्म विनाश न करिवे तेबे दंड भोग करी हिसाब किताब युक्त करिबाकु हेबो एवं पद मध्य बहुत नीच मिलिबो। एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे राजधानी रा स्थापना हेउछि। राजधानी ना सत्य जुगरे स्थापना होई परिबो ना कली जुगरे, कारण बाबा सत्य जुग किंबा कली जुगरे आसुनाहांती। एही जुग को पुरुषोत्तम कल्याणकारी जुग कुहा जाई थाए। एही जुगरे बाबा आसी समस्तंकर कल्याण करि थांती। कली जुग परे सत्य जुग आसीबो, तेणु संगम जुग मध्य निश्चित रूपे दरकार। बाबा कहिछंती एहा हेउछि पुरुणा पतित दुनिया, गायन मध्य रहिछि दूर देश का रहने वाला। तेबे पर राज्य रे निजर संतान केउठु आसीबे? पर राज्य रे पुणी पर पिला ही मिली थांती। सेमानको भल भाबरे बुझाउछंती जे मु काहा शरीर रे प्रवेश करूछि, निजर परिचय मध्य देउछि एवं जहांको शरीर रे प्रवेश करूछि तांको मध्य बुझाउछि जे एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म। केते स्पष्ट भावरे बुझाउछंती। एबे तुमे एठारे पुरुषार्थी अट, संपूर्ण पवित्र होई ना। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कुहा जाई थाए। जेउ माने पवित्र नुहंती तांको पतित ही कुहा जाए। फरिश्ता हेबा परे तुमे देवता हेउछ। सूक्ष्म लोकरे तुमे संपूर्ण फरिश्ता को देखुछ, सेमानंकु फरिश्ता कुहा जाए। तेणु बाबा बुझाउछंती पिला माने एबे एकमात्र बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। अलफ अर्थात बाबा तांको आल्हा मध्य कुहा जाई थाए। पिला माने बुझी गलेनी जे बाबा ठारू स्वर्गर संपत्ति मिलुची। स्वर्ग की परिरचना करा जाउची जोगर शक्ति एवं ज्ञान द्वारा। भक्ति मार्ग रे ज्ञान न थाए। ज्ञान तो केवल एकमात्र बाबा ही देउछंती एवं ब्राह्मण मानकु ही देउछंती। ब्राह्मण चुटी अटंती ना।
एबे तुमे ब्राह्मण होई पुणे ड्रामार चक्रे घूरीब। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय एहाकु कुहा जाउछि विराट रूप। विराट रूप ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर कुहाजिब नाही। सेठारे ब्राह्मण रूपी चुटी दर्शा जाई नाही। बाबा ब्रह्मा शरीर रे आसुचंती एकथा तो केही जानी नाहंती। ब्राह्मण कुल तो सर्वोत्तम कुल जेते बेले कि बाबा आसी पढ़ाउछंती। बाबा तो शूद्र मानकु पढ़ाइबे नाही, ब्राह्मण मानकु ही पढ़ाइबे। पाठ पढ़ारे मध्य समय लागुछि। राजधानी स्थापना हेबो। तुमे उच्चरु उच्च सर्वोच्च पुरुषोत्तम हुओ। नुआ दुनिया किए रचना करिवे? बाबा ही रचना करिवे। एकथा केबे भूली जाओ नाही। किंतु माया तुमको भुलाई देउछि। तार काम ही हेला तुमको भुलाइबा। माया ज्ञान रे कौनसी विघ्न पकाउ नाही। बाबा को मने पकाइबारे ही विघ्न पकाउछि। आत्मा रे बहुत आवर्जना भरी होई रहिछि। ताहा बाबा स्मृति बिना सफा होई परिबो नाही। जोग शब्द सुनी पिला माने द्वंद्व रे पडुछंती। कहउछंती बाबा हमर जोग लागु नाही। वास्तव रे जोग शब्द हठ जोगी मानक पई उद्दिष्ट। सन्यासी माने कहितांती ब्रह्म सह जोग लगाइबाकू हेबो। ब्रह्म तत्व तो बहुत विशाल। जेपरी आकाश रे तारका दृश्यमान हुअंती सेही भली सेठारे मध्य छोट छोट तारा सदृश आत्मा माने रहितांती। ताहा नील गगनरु ऊर्ध्व सूर्य चंद्रर आलोकरु ऊर्ध्व दुनिया। तेबे निजकु देख तुमे केते छोट छोट रकेट अट। तेणु बाबा कहउछंती प्रथमे आत्मार ज्ञान प्रदान करबा आवश्यक। ताहा तो एकमात्र भगवान ही देई परिबे। एपरि नुहे कि से माने केवल परमात्मा को जानी नाहंती किंतु आत्मा को मध्य जानी नाहंती। एते छोट आत्मा रे 84 जन्म चक्रर अविनाशी अभिनय भरी होई रहिछि। एहा कोही प्रकृतिर खेल कुहा जीव आउ किछु कुहा जाय परिबो नाही। आत्मा 84 जन्मर चक्र लगाई चली। प्रति 5000 वर्ष पर एही चक्रर पुनरावृत्ति हेउछि। ए सब ड्रामा रे निर्धारित। दुनिया अविनाशी, एहार केबेले संपूर्ण विनाश हुए नाही। दुनिया रे तो लोक माने दर्शाई छंती जे बड़ प्रलय होई थाए। पुणी अश्वत्थ पत्र उपरे कृष्ण आंगुठी चुचुमी चुचुमी भासी भासी आइस्तांती। किंतु वास्तव रे एमिति हुए नाही। एहा तो बेकायदार कथा। महाप्रलय केबे हेले हुए नाही। गोटिए धर्मर स्थापना एवं अनेक धर्मर विनाशर प्रक्रिया निरंतर चलुछि। वर्तमान समय मुख्य 3टी धर्म रही। यह तो ऑस्पिशियस दुर्लभ संगम युग अटे। पुराणा दुनिया एवं नुआ दुनिया भितरे राति दिनर अंतर रही। काली नुआ दुनिया थिला, आज पुराणा होई जाइछि। कालीर दुनिया रे कौन थिला यह तुमे बुझी पारुछ। जीए जो धर्मर आत्मा सही धर्मर ही स्थापना करिथांती। प्रथमे तो धर्म स्थापक एकुटिया आसिथांती, बहुत आसी नथांती। पुणी धीरे धीरे वृद्धि होई थाए। बाबा कहउचंती मु तुम पिला मानकु कौनसी कष्ट देउ नाही। बाबा पिला मानकु केमिति कष्ट देबे? बाबा अति प्रिय अटंती ना। कहउछंती मु तुमर सद्गति दाता, दुख हर्ता, सुख करता अटे। समस्ते केवल मोते ही मने पकाई थांती। किंतु भक्ति मार्ग रे कौन कौन सब करि देइछंती। मोते कते गाली देउछंती। कहउछंती ईश्वर एक, सृष्टि रे चक्र मध्य गोटिए। एमिति नुहे कि आकाश रे आउ केउठी दुनिया अछि। आकाश रे तो तारा माने रहिछंती। मनुष्य माने भाबुछंती प्रत्येक तारा रे मध्य सृष्टि रहिछि। पृथ्वीर तले मध्य दुनिया अछि। ए सब भक्ति मार्गर कथा। सर्वोच्च भगवान केवल जणे अटंती। कहउछंती मध्य सारा सृष्टिर आत्मा माने तुम सहित गुंथा होई रहिछंती माला सदृश। एहाकु बेहदर रुद्र माला मध्य कुहा जाई परिबो। समस्ते गोटिए सूतारे गुंथा होइछंती। ए सबरो गायन करूछंती किंतु किछि मध्य बुझु नाहंती। बाबा से बुझाउछंती पिला माने मु तुमको टिके हेले कष्ट देउ नाही। एकता मध्य कहिछंती जे जेउ माने प्रारंभरु भक्ति करिछंती सही माने ही ज्ञान मार्ग रे आगकु जिवे। अधिक भक्ति करिछंती तेणु पिला मानकु सेमानकु फल मध्य अधिक मिलिबा दरकार। कहउछंती भक्तिर फल भगवान दियंती। से होउछंती ज्ञानर सागर। तेणु निश्चित रूपे ज्ञान द्वारा ही फल प्राप्त कराइबे ना। किंतु भक्तिर फल विषय रे काहाकु जाना नाही। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान, जहा द्वारा स्वर्गर संपत्तिर सुख मिलुछि। तेबे बाबा फल देउछंती, अर्थात नरकवासी स्वर्गवासी करूछंती। रावण संबंध रे मध्य काहाकु जाना नाही। कहउछंती मध्य जे एहा पुराणा दुनिया अटे। तेबे केबेठारु पुराणा हला ताहार हिसाब केही बाहर करि परिबे नाही।
ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଉପରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖେଳ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ସାରା ଖେଳର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବାବା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ କ'ଣ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନା ବାବାଙ୍କୁ, ନା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ, ନା ଡ୍ରାମାର ଅବଧିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ, ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଘଟିଗଲା ଚକ୍ର ଘୁରିଯିବ, ଯେପରି ବାଇସ୍କୋପରେ ହୁଏ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁନଃ ବାଇସ୍କୋପର ସେହି ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଘର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତୁମେ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ଅଲଗା ରହୁଛ। ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି 5 ତତ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବେହଦର ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ବେହଦର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଯେପରି ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଖେଳ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ପିତା। ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ପରମଧାମରେ। ପରମଧାମରୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ନେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ହାତରେ ବହିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନିଅ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣ, ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋତେ ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। କାହାର ରଥ? କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ତ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତା କହୁଛ। ଆରେ ଆମେ କେଉଁଠି କହୁଛୁ? ତମଃ ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷର ଏକଦମ ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ମୋତେ ଧନ୍ଦା ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମତରେ ଥିଲ, ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚନାକାରୀ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ନା ପଢ଼ନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲିଖିତ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛ, ତେବେ କୁହ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ମାନୁଛୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମେ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଭକ୍ତି କାହିଁକି କରିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖରାପ ଶୁଣ ନାହିଁ,
ଖରାପ ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଲ୍ଲା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଥେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବେହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ କରିବାକୁ ହେବ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବେହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ବାହାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ବାହାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ରସର ଅନୁଭବ କରି ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ରସର ଅନୁଭବ କରି ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରସକୁ ଅନୁଭବ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରସ ଫିକା ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ରସ ହିଁ ମିଠା ଅଟେ, ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନା। ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ମନ ଲାଗିଯାଏ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ପଙ୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହେବା। ପଙ୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।